Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini mukbang rujak. Rujak ada lontong, ada timun, ada sambal, ada sayur-sayuran. Nah, ini 5.000 guys, segini banyaknya guys, 5.000. Cuma 5.000 bikin perut buncit guys. Yuk makan, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Enak. Hmm, 5.000 guys. Aduh, mantap. Hmm.
Nggak habis gas. Kenyang banget. Uang 5.000 dapat segini banyak. Lanang iki bocah burungan kuwi lho, Pak. Halah sangger liwat kowe kok tin kuwi lho. Apa kuwi jenenge? Enak. 5.000 sak urus, Pak. Panempas apane kok mang uprit. Ya Allah. Rantek, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Mbah Mangun kok mau ngundangan kon kok. Hmm? Ya Allah, gas kekenyangan. Ya Allah, uang 5.000 sudah bikin kenyang ya. Terima kasih teman-teman yang sudah setia nonton video aku. Ucapkan banyak terima kasih. Jumpa lagi dengan video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.